Hallelujah. Algunos hebrakandi. Adagunimishungoro gunimishagandana parasha. I welcome you, Lord. I welcome you, the power of God. You had us the fascination. I welcome you, the light of heaven. Edanias, Tibios Bastikanazana Bashindi. Hirabarabashindi. Ripapaparabarabashindi, shindi, 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 yadabashindi, ra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 . Awesome, Zika Sons Nafostum Civilization Kiki Khudaman Yazul Mazia, I requested to reset a vertical boss to visit my scene than a basur to Kundemi Eda, Edanas the Kunz Navazanation Al-Qayyum, Shalams, the first of a nation Massa, Khudaman Yazul Mazia. Yehovah ki kudud, Yehovah ki takat, Yehovah ka massa. Rul Quds की कुव्वत आज रास्ते खोल दे बाप बेटे पाक रुल कुद्स के नाम में ताकि तेरे लोगों के लिए खुदावंद के खुदा तेरा आसमान खुले और वो बरकत जारी हो खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो तूने अपने फजल से जारी करके खुदावंद मूसा को और बनी इज़राइल को एक बड़ी राह दी खुदावंद के खुदा एक बड़ा लश्कर खुदावंद के खुदा आसमानी बाप तूने समुंदर के 2 हिस्से करके खुदावंद के खुदा समुंदर के अंदर से गुजारा। इसी तरह खुदावंद आज इन मुश्किलात को परेशानियों को दूर कर और अपने लोगों के लिए खुदावंद इन Giusspans nerosibus pakanisha Piralas da bireka mazunzana Azas to fazanisha masa New ways open कर पाप बेटे पकड़ुल कुछ के नाम में ऐसा स्टोल सिविज़नेशन मसा ताकि ये मिन्ना शाया लाजुस पहले मिन्ना लाजुस पापीर सखादीन स्नफ़सनेशन मसा अब आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग को जारी कर खुदावन मेरे बाप मेरे बादशाह यीशु मसीह के नाम से तेरी हैरत इंगेज़ कुव्वत काम करे तेरे एंजल्स खुदावंद के खुदा आसमानी बाप उस बरकत को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उंडेल दे खुदावंद के खुदा Alabaster was the most division masa क्योंकि तू दिल की मुरादों को पूरा करता अवश्य नवेस्ट was a nation masa ये चाहती हूँ आज आसमान से वो बरकत जारी हो खुदावंद के खुदा कि तेरे लोगों के लिए रास्ते बनते चले जाएं वो वसाइल मुहैया हो खुदावंद के खुदा आसमानी बाबी बीसते में मोसिविंस ने बसीर ते was a nation كمان ما زيواليست was a nation مسيا رستيكوس was a nation masa तेरी बेटी पवन के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावन तेरा हेवन ओपन हो खुदावंद के खुदा अपनी बेटी पे अपने पाक हाथ को बढ़ाओ और यीशु मसीह के नाम से खुदावंदी बेसंतना पस्तफत पेस्ट कुंत फिसना मिस्ट कुंसनमी डिस्ट्रैक्ट करने की स्पिरिट बाप बेटे पकड़ुल कुछ के नाम से चाहती रहे जो तेरी बेटी के रोजगार को रोके हुए बाप जो उसके देहांत का भटका रही है खुदावंद के खुदा उसकी कामयाबी सरफराजी को दबा रही है खुदावंद के खुदा मसीह यीशु के नाम से एरा बसन तबोस्त फिल्ट बसमिंस्ट फखदिन दिन बिखो अखयल अविश्त बिजनश्त बिजनिश मसा बाप बरकत और अपनी बेटी के जहन को आज़ाद कर खुदावंद बंद जहन बंद आंखें तेरे यीशु नाम से खुल जाए और तेरे पाकरुल कुछ की कुव्वत काम करे Avanación stufis perabos saraberabasana. Barastabas stufis nas mahud bikinia na buskina biskuna. Yavasabelas stufis namse. Azostufis anashamasa. अपने बेटे सुलेमान के लिए अपने आसमान को खोल खुदावन जिस तरह से रूहानी तौर पे ब्लस कर रहा है फाइनेंशियली भी ब्लस कर खुदावन देखो खुदा देख रहा बोलो फाह तेरे बेटे ने तेरे मसवा पे रिक्वेस्ट रखी है खुदावन कि तू अपने आसमान को खोले और अपने बेटे को गवर्नमेंट जॉब अता करे तब आप यीशु मसीह के नाम से अपने बेटे पे अपने आसमान को खोल और खुदावन अपने बेटे की मदद और कुम्मक को तैयार कर बाप रबालास तो खुम डिविजनेशन मना यीशु सब खतीबिश डिविजनेशन मसा और अपने बेटी के घराना को वाइफ को बच्चों को ब्लस कर अल-कय्यूम यीशुआ के नाम से वो चाहते हैं खुदावंद के खुदा की तरह पाक रूल कुछ उन पे उंडेला जाए तो बाप रूल कुछ की कुदरत को जारी कर كمان مستي على ترمستك نمزدر فيشتر كمان دركندوا إم ديفيد كيم دوا يا أوتك بات كان مستوق وشبخت نبي तेरे बेटे रफ़ाइल के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से Ele ajusta vizaneisha masa prabasti kina stofazanasha pakarastri usta bizaneisha malor
बाप बेटे पाक रूल कुद्स के नाम में अपने बेटे के लिए रास्तों को खोल खुदावंद के खुदा। जितनी रुकावटें हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदावंद। एलोहीम यहूदुस तफज़नेश मसा जो कामयाबी सिर्फ राजी रिज़ी का ततरिया तुर्कीम शबान अबांस नमी सुजुकुन्स नबज़नेश मलोद يهوى يستخدو الفتكة يكادوس رزق تالا برمين دكوني مستخدو الشخط نمزنيش مالون يسو كنام سنتيري كي پرچايان جاتيرے Ela este pe caprate kunde vista bista vesnation mesa. Ela este vesta vesnation mesa. Ora papa paris to commons in me. El kayum yo este vesnation mesa. I command Elizu to go Elizabeth a capacins na home de ibi et sabas to vesnation mesa. और तो अपने बेटे के लिए रास्तों को खोल खुदावंद की खुदा ब्लस कर खुदावंद की खुदा अपने बेटे के हाथों को ब्लस कर बाप बेटे पकरूल कुछ के नाम में ताकि यह हाथ फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिसीव करें अलकयूम यीशु फदे का नाम अस्तुकुम्स नवज़नाशमसा एवा सिंस नबी रस्तवज़नेशम सो यीशु मसीह नासरी जितनी जिंदगियाँ चाहती हैं खुदावंद के खुदा आसमानी बाप की तू भी सेंट ने भी ऑस्टिफेंट वज़नेशम अपने पाक चेहरे को उन पे जलवा गर करे तब आप यहोवा के नाम में अपनी बरकत को जारी कर ताकि आज तेरे लोग तेरी उस बरकत को रिसीव करें खुदावंद के खुदा जिसके लिए सालों से खुदावंद तेरी हुजूरी में मिन्नत करें इल्तिजा कर रहे हैं खुदावंद के खुदा कि वो तेरे पकरुल कुछ के मसा को तेरी बरकत को एक ज़बरदस्त रिवाइवल को रिसीव करें तब आप यीशु मसीह के नाम से तो उनकी ज़िंदगियों के अंदर अभी जिंदगी में ओवस्ट के नए स्थिर समाना كمان من القيم شادحتني بكمادن के अगर इश्तेवज़नेश मसाया और ये जो तेरे बेटे चाहते हैं खुदावंद के खुदा आसमानी बाप तेरा हेवन उन पे ओपन हो खुदावंद और यीशु के नाम से यस वस्तखद इश्तेवज़नेश मसाया जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं खुदावंद के खुदा यीशु के नाम से अपने आसमान को खोल खुदावंद इन्हें वो बिजनेस दे खुदावंद के खुदा आसमानी बाप जो बिजनेस रखूम दिवज़नेश मसाया जिनके पूरे ख़ानदान के लिए बढ़ोती का बायस हो खुदावंद ये वास्तवज़न तेरे विज़ना तू इस्तिफ़िज़ना समसा बड़ा वास्तवज़नेश मसा खुदावंद के खुदा फेलियर स्पिरिट इनकी ज़िंदगियों से चाहती रहे खुदावंद यीशु मसीह एवज़ुस्तोम्स ने मेरे उदु कुंस्तिफ़िज़नेश मसा हालेलुया सियाला इस्तिफ़िज़नेश ओ मेरे बादशाह यीशु के नाम से आज वही मौजज़ा कर खुदावंद के खुदा जितने इस भीड़ के लिए किया खुदावंद के खुदा कमान ये वस्तु पर पिता वस्तुवज़नेश मसा यही रह अदबस्त पकपरस्त परकरबस्त वज़नेश मसा रिस्क की बरकत अता कर खुदावंद के खुदा एलाइज़ परत लविस्त पर पिता परत करकत कुरकुंते पिता कमात संतर पर कुन्नविष्ट वज़नेश मसा कमान जीसस जो लोग तेरे मुंतज़िर हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ओ रबा 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 सिगर रबा शिदा रबा बा 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 एदनाया ये वो दोस्तों वज़नेश मसाया जिनकी दुआएं रुकी हुई हैं मसीह यीशु के नाम से अलकादूस तेरा आसमान खुले और तू उनकी दुआओं का जवाब दे ये वास्चिगत ये पारुशवट कबाउस के नबो क्रूइमीनी गाज़कीरी राउद इन्नी में आहल अदूस वज़नेश मलोन खुदूश वक्त वज़नेश मसाया क्योंकि ये सब तेरे मुंतज़िर हैं मेरे बाप मेरे बादशाह ये खुदावन यविलिस कंसन वज़नेश मसीह कयला अलकायम शे मख्तने वज़नेश मसाया जिनकी ज़िंदगियाँ रुक गई हैं खुदावंद के खुदा जो दुख और तकलीफ़ और अज़ियत की हालत में है खुदावंद के खुदा जो दिमागी तौर पे खुदावंद के खुदा आसमानी बाप स्ट्रेस में है ये वसीउस मसूस मसूस कुंस मसखदुस वखी अकिया बअखमुद बखी अही बअबखी बखबंदन बखदी الفدك القدوس بتقومس بسمتب أود بتبري بري 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 ربشاندا أودنايا कि मैं उसका नबी अल्लाह स्टपीरिया लैशुरु कुंदी विस्तवज़नेश मसा ए मेरे बाप से जो लोग एक ही जगह पर रुक चुके हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता यीशु के नाम से खुदावन उनके लिए डिवाइन हेल्प प्रोवाइड्स कर खुदावंद के खुदा ताकि चारों ओर से तेरी कुम्मक उनके लिए हो खुदावंद के खुदा रे बोबो रिस्की री इजिस्ट विज़नेश मसा يوسا إزموسن سفزم سكا 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 الكيوم يوزا برا برشرا بكرا برتكرا مندكو نوستو وزنيش منا يو لازوستو بكمان سيوس كانس نبير عهيد وستو وزنيش مسا
او میرے باپ میرے بادشاہ، منت کرتی ہوں خداوند یسوع المسیح، ینگسٹرز کو یسوع المسیح اپنی بلسنگ سے بھر خداوند کی خدا، تاکہ ان کی ذہن اور آنکھیں کھلیں خداوند کی خدا، اور اس بسوزنیش مسا ہر وہ چیز جو سمجھ سے باہر ہے باپ، یہ وسط بسمز واحد بسوزنیش مسا، کیونکہ تو جانتا ہے خداوند ہر اس مشکل کو، ہر اس پریشانی کو خداوند کی خدا جو ان کی زندگیوں کے اندر ہے، اغودی الشخدی الفد کمینیا لیزوستکم زنبی ابوختنمی اودو شہد بسوزنیش مالور یس الوہام یس بسوزنیش مسام، جو حالات کنٹرول سے باہر ہے خداوند کی خدا، ان کو میں تیرے پاک ہاتھ میں دیتی ہوں خداوند، تو کنٹرول کر خداوند کی خدا، ان کے پورے گھرانہ کو، فیملی کو، ایک ایک پرابلم کو خداوند تو سالو کر خداوند کی خدا، یس الوہیم یو است بزنیش مسا، کیونکہ اخراجات زیادہ ہیں اور گھر کے اندر خداوند کی خدا بیمار ہے، تب آپ یو ولیس بھی استوزبرت کون است بزنیش مسا، ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو خداوند چھو بلس کر، اور یسوع المسیح کے نام سے ریلیز کر، القیوم شیمان یل ایویست بستوزنیش مسا، یس الوہا الوہیم، جن کی باڈی کے اوپر خداوند کی خدا ایسے پھوڑے ہیں خداوند، یو اس ایسے ویسوائز وستوزنش برتھ وزنیش مسا، جو تکلیف دہ ہیں اور شگر کے باعث ہیں خداوند کی خدا، مسیح یسوع کے نام سے خداوند، القیوم یوادی کدیا بیشت وزنیشم براکام سناور کنی اراگست ہیدو وستوزنیشم، تیرے پاک لہو میں چھپاتی ان زخموں کو خداوند کی خدا، گلی سڑی سکن کو خداوند کی خدا، انفیکشن کے اثر کو جلا بھسم کر خداوند، اپنے لہو سے خداوند کی خدا اپنے لوگوں کو دھو دے، پاک کر دے خداوند، کیونکہ تو کوڑیوں کو شفا دیتا، ریبی زنزنے میرا امو زنزنے فی ارمی زنزنے زنیشم، یس الوہیم، ان کی انگلیوں کو خداوند، پیروں کی انگلیوں کو خاص کر خداوند کی خدا، جن کے پیروں کی انگلیاں گل سڑ گئی ہیں، باپ یسوع المسیح کے نام سے ان کی سکن کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند کی خدا، ایلائی الابش الابتی استو بسور تو بین میرو انور کنی اغڑش یہ بس خنو سوزنیش مسا، اوہ اے بس 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 کلیئر ہونا شروع ہو جائے، کلیئر ہونا شروع ہو جائے اب اسی وقت خداوند کے خدا، ان کے پیروں کی انگلیاں بحال ہو جائیں، ایزنس نبا خدوش وحدی الفتکہ یہ قدوس براکنستیم سوزنیش مسان، اوہ تھینک یو یاوے، میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند کے خدا کہ تو نے اپنے فضل کو جاری کیا، ویسے انسان بزورت ویزا خمس نبا اے بیوست ویزا وزنیش مسان، اجا تیری حضوری میں التجا کریں خداوند کی خدا آسمانی باپ، کہ تو ان کی زندگیوں کو خوشحال کرے، ان کے گھروں سے خداوند اداسی اور مایوسی کو دور کرے، لڑائی جھگڑوں کو دور کرے، تب آپ یہ بھی دن دے نمستفزنیش مسا، خاص کر وہ ینگ بیٹیاں خداوند کے خدا آسمانی باپ جو ذہنی اور دلی طور پہ دباؤ میں ہے خداوند کے خدا، آپ یسوع کے نام سے ہر طرح کا پریشر ان کی زندگیوں سے جاتا رہے، کیونکہ تو خداوند ہے اور تو ایسا کرنے پہ قادر ہے میرے باپ میرے بادشاہ، بس یسوع کے نام سے ہیل کر سارے سٹریس کو خداوند، ہر ایک اس بوجھ کو خداوند کے خدا یسوع کے نام سے ریموو کرتے، تبراسین دلیس تبین دوست وزنیش مسا، او جیزس سیس وزنیش مسا، کیونکہ یہ تیری حضوری میں روتی اور گر گڑاتی ہیں خداوند کی خدا، الوہام، جن تو کوئی نہیں سمجھتا، جو ہر ایک کی سوچ سمجھ سے باہر ہے خداوند، وہ تیری سمجھ یس ایسا ہی ہے خداوند کی خدا، کیونکہ تو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، او ربا 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 برابا سنس وزنیش مسا، ہلیلویا، آپ اپنی بیٹیوں کے گھر آباد کر خداوند، گھروں کے اندر سے ایسے جھگڑوں کو دور کر خداوند کی خدا، اور سمسی پیرے 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 پیرے، اور ان بیٹیوں کے آنسو پہنچ دے آپ یسوع المسیح کے نام سے، بستے بستے پیرے کومس نے بھی کوموس نفینیا ادنا استفین دے بستے مفین تیلے استو بھی کوموس تفزنا سمسا، کمانا یہ بستے ایزوس پہ شیمان سلیست فزنیش مسا، کیونکہ تو قوی اور قادر ہے میرے خدا، تو اپنی بیٹیوں کے دکھوں سے واقف ہے، اپنے بیٹوں پہ بھی رحم کر خداوند کے خدا، Yalabestu Bazanation Ben Kalabuskine Beraben Abrande Bendeboroweste Pekanama Shua Yahishwa Shua Hansnebe Holy Spikiri Rakasana Baravasta Bazanation Masa، جن بیٹوں کے کندھوں پہ بوجھ ہے خداوند پورے گھر کا،
اب یسوع کے نام سے ان کی مدد کر، کمک کر، اور لیبستے ولوستے وزنیش مسا کی کمائیوں میں برکت ڈال خداوند کی خدا. Alabaste pire kamasto vazanation masa. Aziostiki agadish papa kabasto farmestens nevaste vazanation masa. اور خداون ایسے ایسے اللہ فضنیش مسا دکھ اور اذیت اور درد کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے کمانڈ کرتی ہوں کہ چھوڑیں اور ان کی زندگیوں سے جاتی رہیں باپ بیٹے پاک روح القدس کے نام میں. Hallelujah. Si alla visto piro polis tirbi kemana. Kaman khamshi me meosa. Si alla sta pare kamashene vaste koi spira. Ar habuste vizanation my Lord. I will see a roast to be as pure as of his son's vizanation Messiah. Hallelujah. Bapio sime. Yes, Messiah. Yes, also who's massive as a nation, Messiah. Mega Hudadi Sonaga Jadikarega Kalam Keote Apne Bande Anal Paklo Kanal Tamam Gul करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी परचाएदा है जो मुड़े ना इसका तो सीवे कमन अगदुष्य ते वज़नेश मसा हर उस बरकत को ईमान से रिसीव करें जो खुदा का पाक रूह कुछ आपकी ज़िंदगी में उंडेल रहा है. हर उस फजल को जो आज के दिन उंडेली जा रही है मसीह यीशु के नाम से रिसीव करें. फाइनेंशियल ब्लेसिंग को और रूह कुछ की कुदरत को ईमान से रिसीव करें क्योंकि जो बरकत खुदावंद का खुदा देता है वो कभी भी घटती नहीं बल्कि वो बढ़ती जाती है. उस मन की तरह अपनी बरकत को बटोरते जाएं जो रब्बुल अफ़ाज़ ने आसमान से बरसाया. आज जो कोई उस मन को रिसीव कर रहा है बाप यीशु मसीहा उनकी ज़िंदगियों के अंदर गहरी कुदरत को जलाल को जाहिर करने को है. और समसे मैंने हर वो मुश्किल परेशानी जा रही है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर अंधेरे के बायस थी. हर वो तकलीफ जा रही है जो रेबी सन्स ने भी में और यस लॉर्ड अंधेरे का इख्तियार आज आपकी ज़िंदगियों से मिट रहा है. रेबा सन्स ने में क्योंकि खुदा आसमान से वो मन बरसा रहा है. Lisa bahista वज़न खदीस तखुदुश वज़नेशमी आज़ास्त वज़नेशमी क्योंकि वो अपने लाही ख़जाना से उस बरकत को उस मस्सा शुदा बरकत को उंडेल रहा है जो इब्लीस चुरा नहीं सकता. इज़ा का नाम सुर्त के माशुंद वस्तु वज़ख़ैन दिविज़ना इज़ा स्तिकीर आऊज़ वज़नेशमी क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर बॉडी और हड्डियों के अंदर उस बरकत को उंडेल रहा है. इज़ा से यस्तफ़ वज़नेशमी जो आपके जिस्मों से हर उस कर्ज को हर उस लानत को दूर करेगा. और वो शख्स जो जनरेशन कर्ज के नीचे है आज यीशु के नाम से आज़ाद किया जा रहा है. और वो पुरानी चीज़ें जा रही हैं जो तबाकारी का बायस थी और खुदावन नई बरकत आपकी ज़िंदगियों के अंदर उंडेल रहा है. रिसीव करें अपनी उस ब्लेसिंग को. ये वो ज़िब्रिकांस ने महंद बिस्तो कॉम्स्ट भी ज़हीम भी अमेना शिकुर्स की नेस्तवज़नेशमी क्योंकि वो खुदावंद है वो कवी और कादिर है वो अल्लाह ही के वसीले से बरशरबदी बिरिस्तवज़बहीब तवज़नेशम मसाया. ओ यस नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं. अल्लाह ज़बिस्तवज़नेशम महदिवस्तवज़नेशमी अलकय्यूम यहदुल फतकीज़िस्तवज़नेशम क्योंकि वो रबाबारी अरिया सना 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 मज़ूरी की अखुस पिस्तवज़नेशम मसाया. अज़ूज़ तवज़नेशम बरकम ज़वज़नेशमी और वो प्रॉब्लम जो मुश्किल थी और वो ऐसी मुश्किलात जो क्रिएट की गई थी जो अब यीशु मसीह के नाम से जाने को है. रदा बाबा भी उसी में नखूम दिवज़ना शहीद वज़नेशमी
Yaduzu basti was a nation Messiah. Ahudushte was a nation me. Alfadusa was a nation Messiah. आजकल यंगस्टर्स के लिए वो ब्लेसिंग को उंडेल रहे, वो बरकत इंटरवेंशन में जो बड़े पैमाना पे है, प्रॉस्पेरिटी की वो स्पिरिट खुदावन यीशु मसीह के नाम से रिसीव करो। रबा 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 आपके हाथों के अंदर रूल कुछ के मौजूदा कुदरत काम करने को है। खास तौर पे वो काम जो टेक्निकल है रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। क्योंकि जो ईमान लाते हैं उनकी जिंदगियों में मौजूदात होते हैं। Thank you, Yahweh, Elohim, Yahudim, आपकी छिपी हुई बीमारियां वजूद के अंदर से जा रही हैं। क्योंकि वो मसा शुद्ध तेल आपकी हड्डियों के अंदर उंडेल रहा है। क्योंकि वो मेहरबान है और हमेशा मेहरबानी करता है। Hallelujah. Izatile bi abakana. Agadi ashahti was a nation, but I was a nation me. Awesome Jesus, आपकी eyes bless हो रही है। Arise, I was they became also was a nation, Messiah. Receive, 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 fire, 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 receive, 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 receive. Razi can never was a nation, Makadi, Al Qayyum Sheman, Ahudu Shevert Bidi Ebrahti was a nation. Oh, Rabbi, there was a nation me. क्योंकि वो अपने मस्सा की बारिश से आपकी ज़िंदगी के अंदर से हर तरह की महल को चाल को, हर तरह के अंधेरे और बीमारियों के असर को धो रहा है। इज़ने बख़ै अबख्तुने में उलिम से खिदिश्ते वज़नेशमी खुदा बाप बेटे पाक रूल कुद्स के नाम में आमीन। हालेलुया।